सगळ्यांनी एक जावपाक जाय अशें अधिवेशना वेळार सांगलेल्यांनी फोंड्या आपले उमेदवार डिक्लेअर केल्यात। काँग्रेसीन तर आपणाक घातकी म्हटलो। घातक्याक बरोबर घेवन कशें कॅम्पेन करतले, एकवट बी मागीर पळोवया। आदी पक्ष घट करुया म्हणत विजय पक्ष घट करपाच्या कामाक लागला। विजय आसूं वेंझी, विरेश वा युरी, गोंयांत सत्ताधाऱ्यांक कदेला वयल्यान देंव येतले जाल्यार विरोधकांची युती जावपाक जाय अशें वेळावेळार सांगत येयल्यात। कांय मिडिया पर्सन, कांय कलाकार, कांय एक्टिविस्टांक तेच दिसता आनी वेळावेळार लोकां मुखार ते हो विशय मांडत येयल्यात। पूण प्रत्यक्षात युती एकचार बी म्हणटात तो वखदाकय दिश्टी पडना। विजयाक ह्या विशयाचेर हट केलो। आयकात त्याचो युती विचार। फोंडा इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आसा आनी सगळे जे आरजी आप सगळे आमदार सांगताले की सगळ्यांनी एकवटान येवपाक जाय आनी खंय तरी आयज तेच पार्टी फोंड्या कॅन्डिडेट घालता आनी खंय तरी फोंड्या एक ट्रायल बेजीस कशें पळोवपाचें अशें तुमकां दिसना? म्हाका दिसता तें व्हडलें दिसता तशें नासता म्हणटा त्यो खबऱ्यो त्यो दिसतालें कितें एसेंब्लीन की सगळे एक जावपाक जाय अशें उलयताले। तेच पक्षाचे आमदार जे उलयताले तेच पक्षांनी आज कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले आहा। हें एक जालें। दुसरें आमचें अलायन्स काँग्रेसी बरोबर आहा, पूण काँग्रेस पार्टीच्या लिडरांनी म्हाका जुडास म्हणिल्लो आहा, फिक्सर म्हणिल्लो आहा। आतां ते फिक्सर जुडास म्हणल्यार क्रिस्तांव मायथॉलॉजीन घातकी, ते घातक्यांक बी घेवन ते कशें कॅम्पेन करतले? सो म्हाका प्रश्न असो आहा की फोंडेचें इलेक्शन ओपोजिशनाक कितलें जिखपाक जाय ताजेर म्हाका दिसता लोकांनी विचार करूंक जाय। जर जिखपाक जाय आशिल्लें आनी जर ते भशेन वताले जाल्यार ह्यो घडणुक्यो जायनासल्यो। सो तो ट्रायल बेजीस म्हणटा पळय तो म्हाका दिसता एक सीट म्हणून तो ट्रायल म्हणून सोडला ताणी अशें बी आसतलें। पूण एक तुमी लोकां मदीं एक पावोवपाक शकताले न्हू की एकवटान रावल्यार बीजेपी व्हरोवपाक शकता अशें? एकवट खंय उरलो? खंय आहा एकवट? सो एकवट बिकवट तो ते जर सोदूंक गेले न्ही ते हांव तांकां सांगतालो मरणाच्या वखदार एकवट जातलो म्हणून। तो रावन तसो जावचो ना म्हणून हांव हांगा आयला आनी क्लियर कट सांगिल्लें आहा ते एकवट बी मागीर पळोवया। आमी आमचो पक्ष जंय लोकांक दिसता की कितें तरी बदल हाडूंक जाय आनी एक रिजनल सेंटिमेंट फुडें घेवन वचपी पक्ष जो सगळ्या बारीक लोकांक बरोबर व्हरूंक शकता अशा पक्षाक गोंयांत लोकांक चान्स दिवचो आनी आमच्यान पर्याय म्हणून येवंक शकता म्हणून आमी ते युती बिती कितें जातली ती फुडें दवरया। तुमी फोंड्या अलायन्सा वांगडा रावतले काँग्रेसीचे? हांव रावतलो म्हण हांव अलायन्सान आसा, पूण हांव कसो वतलो? म्हाका इल्ली तरी लज आसपाक जाय न्ही की गाळी मारून जर तूं वता जाल्यार लज ना धरतले न्ही आनी असल्या लोकांनी कित्याक आयकप मागीर? हांव नकळो, म्हाकाच प्रश्न पडला हांव नकळो कितें जातलें तें।